इमरान खान साहब के ट्विटर अकाउंट से ये ट्वीट हुई थी। बैरिस्टर गौहर ने क्या कहा, बैरिस्टर गौहर साहब ने हाथ उठा दिया, कहा इमरान खान साहब अपना ट्विटर अकाउंट खुद हैंडल नहीं करते। खान साहब का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि ना खान साहब ने उसके कंटेंट्स देखे ना उनकी बाकी चीजें देखी है। लेकिन वो जो तनाजुर हमने ड्रा करना था जी कि 1971 वाला मुवाजना करना था, वो पॉलिटिकल कंटेक्स्ट में, नॉट अदरवाइज। तो खान साहब जेल में होते हैं, वो हर ईच एंड एवरी वीडियो जो कंटेक्स्ट है वो नहीं कुछ ऐसे अप्रूव करता। कोई ट्विटर पे कुछ देखे तो इसका मकसद ये नहीं है कि किसी पार्टी ने कोई कैंपेन चलवाई है। ये अगर तनाजुर सियासी तक रहता तो शायद इतना मुश्किल ना होती तहरीक इंसाफ के लिए। बात सियासी से आगे चली गई। जिस किस्म की गुफ्तगू इस वीडियो में की गई है उसमें पाक फौज जो उस वक्त डिप्लॉयड थी मशरकी पाकिस्तान में, वो भी पाकिस्तान ही था, उसके बारे में बहुत सी चीज़ें ऐसी, और एक साइड का कॉन्टेक्स्ट बयान किया गया है। सुकूत ढाका में एलिमेंट्स बहुत से थे जिनको मिस करते हुए सिर्फ एक साइड की बात की गई है। और शेख मुजीब साहब के बारे में भी ये तारीख की किताबें इस पे भरी पड़ी हैं, किसी दिन बड़ी तफसीली बात करेंगे। लेकिन अब इसकी वजह से काफ़ी मुश्किल में तहरीक इंसाफ इस वक्त नज़र आ रही है। उन्होंने कहा कि मैंने नहीं किया, लेकिन शर्जील मेमन साहब आज फरमा रहे थे कि ये जो ट्विटर अकाउंट है ये जेल से ऑपरेट हो रहा है। इमरान खान का पर्सनल अकाउंट में से ये ट्वीट हुई है, और मेरी इत्तला यह है कि ये पर्सनल अकाउंट इनका अडियाला जेल में ऑपरेट हो रहा है। 24 घंटे तक कोई तरदीद, कोई मुज़म्मत नहीं होती। बैरिस्टर गौहर साहब ने इतनी बड़ी क्लैरिफिकेशन दे दी, तो वो वीडियो डिलीट क्यों नहीं की? डिलीट कर देते ना वीडियो को, डिस्क्लेमर शो कर रहे हो आप तो डिलीट कर देते। और ठीक कहा शर्जील मेमन साहब ने कि अगर आपको लगता है कि इमरान खान साहब का अप्रूवल नहीं है तो डिलीट कर दें। गो के इसमें एक चीज़ मैं मजीद ऐड कर दूं, जो सोशल मीडिया के लोग हैं तहरीक इंसाफ के, वो तमाम MNAs को, तमाम को, मतलब चांद ने मुझे बताया कि फ़ोन कर करके कहा जा रहा था कि इसको रीट्वीट करें। सो ये तहरीक इंसाफ की तरफ से ज़ाहिर है, वो तो इमरान खान साहब के ट्विटर हैंडल से, उसमें और मजीद कहने की गुंजाइश क्या पीछे बची है। मुज़ाकरात के ऊपर भी बात करेंगे, क्या मुमकिन है अब इन हालात में मुज़ाकरात। लेकिन आज इद्दत केस में मामला फिर लटक गया। आज अदालत में केस ख़त्म होने के बाद खावर मानिका साहब जब अदालत में थे तो उनको फिजिकली मैन हैंडल किया गया। इन्होंने कुछ सख्त बातें की अदालत में। ये जज साहब जो पहले भी इनके ऊपर अदम एतमाद किया था मानिका साहब ने, उस वक्त उन्होंने केस सुनने का फैसला किया, लेकिन अब उन्होंने ये लिख दिया है कि मैं केस नहीं सुन सकता क्योंकि मेरे पे अदम एतमाद है। सो लगता है ये केस जिसका फैसला अनकरीब होना था, ये फिर खटाई में पड़ के थोड़ा लंबा हो गया। मुसद्दिक मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वज़ीर हैं, बहुत शुक्रिया मलिक साहब। और ज़रताज गुल साहिबा थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगी। सो मैं आपसे आगाज़ कर लेता हूँ। मलिक साहब, ये जो अदलिया की बात हो रही, मैंने शुरू में बात की अदलिया की, मैंने राना सनोरा साहब की गुफ्तगू भी सुनाई। उन्होंने कहा कि अगर कोई जज इंसाफ से फैसला करेगा, जो इमरान खान के खिलाफ मुकदमे जिस तरीके से चल रहे हैं, उन्हें कहा ठीक नहीं है, इंसाफ पर मबनी नहीं है। किसी जज के सामने एक केस गया तो वो इस केस को या तो बरी कर देगा इनको, या केस रिमांड बैक कर देगा। टीवी प्रोग्राम की गुफ्तगू है। अब आप कह रहे हैं काली भेड़ें, पहले कहते थे एक पूरी कैंपेन थी, तस्वीरें लगा के साडे खिलाफ फैसले करते हैं, हुण कहते नहीं जी साडे खिलाफ, और साडे मुखालिफ दे आखिर फैसला कर रहे हैं। वो किस हाल खुश होती? दोनों बातें एक ही है ना। यानी आपको क्या चीज़ आपके सामने रख रहे हैं? आपके सामने एक सिस्टमैटिक प्रेजुडिस रख रहे हैं। यानी आपके सामने ये रख रहे हैं कि आप एक वज़ीर आज़म को, मियाँ नवाज शरीफ साहब की बात कर रहा हूँ, आप कह रहे हैं कि यार तूने अपने बेटे की कंपनी के बोर्ड पे था, तू तनख्वाह ले सकता था, तूने तनख्वाह नहीं ली। फैसले में लिख रहे हैं कि तनख्वाह नहीं ली, इस वजह से ताहयात, क्योंकि इससे साबित हुआ कि तुम एक करप्ट आदमी हो जिसने अपने बेटी की कंपनी के डायरेक्टर होने की वजह से तनख्वाह नहीं ली, तो हमने ये फैसला किया है कि तुम प्राइम मिनिस्टर भी नहीं रहोगे। ये फैसला किया है कि तुम ताहयात सियासत से नाअहल हो, और हमने ये फैसला किया पार्टी के सदर भी नहीं रह सकते। अजीब सी बात थी। फिर एक और फैसला आया कि एक फॉन्ट है जो अवेलेबल है, जो अवेलेबल है, नहीं अवेलेबल है। अरे भाई यार, बीटा वर्जन अवेलेबल, अभी शर्त लगा लेते हैं, बीटा वर्जन अवेलेबल है। वो सिर्फ एक्सपर्ट्स के लिए कोडेड लैंग्वेज में होता है ताकि लोग। आप भी मौजूद थे अदालत में, मैं भी मौजूद था, बिल्कुल मौजूद। उन्होंने बताया था कि कितने लाख लोग इसको डाउनलोड कर चुके हैं, ठीक है। और उन्होंने कहा कि क्योंकि आपके वकील ने ये वाला फॉन्ट इस्तेमाल किया है जो उस वक्त माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का हिस्सा नहीं था, इस वजह से क्यों ना आपको 9 साल 8 साल सजा दे दी जाए। आपके वकील ने डाउनलोड करके कागज लिखा है, तो ऐसा करते कि आपको 9 साल सजा दे देते। इसको चलें, ये तो है ही। उससे पहले आप कई केसेस देख लें, भुट्टो साहब का केस देख लें, फांसी का केस देख लें, बेनज़ीर की जो शहादत, बेनज़ीर साहिबा की शहादत जो हुई बीबी की, उसकी इन्वेस्टिगेशंस के रिजल्ट्स देख लें। उससे पहले मौलवी तमीज़ुद्दीन केस देख लें,
کوئی اٹھا کے تاریخ زیادہ اچھی کوئی نہیں ہے. اٹھا کے دیکھ لیں. اگر اجازت دیں اب ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک منٹ آپ اسے بات کر رہے ہو, آپ مزید کہیں گے. دوستی کی وجہ سے 1 منٹ لے رہا ہوں, 30 سیکنڈ لے رہا ہوں. ہم کیا یہ رہے ہیں کہ ایک طرف سینکڑوں پیشیاں اور ایک طرف سینکڑوں ضمانتیں. تو بظاہر ایسا ہی دکھتا ہے کہ اس ملک میں ایک ہی نیک آدمی, ایک ہی شخص ہے جو حق پہ ہے, اور باقی سب جو ہیں وہ اسی قابل ہیں کہ ان کو سینکڑوں پیشیاں اور کئی دفعہ ملک بدر اور کئی دفعہ سزائیں دے دی جائیں. یہ اتفاق بھی ہو سکتا ہے, اتفاق ہو سکتا ہے, اور ہو سکتا ہے اتفاق سازش بھی ہو سکتی ہے. نہیں, اتفاق ہی سمجھیں آپ. اب بات کو آگے چلانا ہے. حسین تو ہمارے لیے اتنا نہیں ہے, لیکن عجیب اتفاق سمجھیں. میں ایک آپ کی گزارش کرنا چاہوں گا. آپ نے مولوی تمیز الدین سے شروع کیا جو کہ بالکل ٹھیک کانٹیکسٹ ہے. عدلیہ کی ایک تاریخ رہی ہے. آپ نے کہا کہ ہمیں تنخواہ نہ لینے پہ فارغ کیا, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. مطالعات نے اہلی کر دی, ٹھیک کہہ رہے ہیں. پارٹی کے صدر نہیں رہ سکتے, ٹھیک کہہ رہے ہیں. 8 سال 8.5 سال بعد پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک کیس اٹھا کے بغیر کسی وجہ کے چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب نے ضمانت بھی دی. اس کو کیس بھی ختم کیا تھا, جس کی وجہ سے میاں صاحب سیاست میں اہل ہوئے. میاں صاحب جب واپس آئے ابھی تو کس طرح آنن فانن سارے کیسز گئے. ایک حدیبیہ پیپر مل کا کیس تھا, اگر آپ کو یاد ہو, وہ بھی ایک کیس ہے جس کے بارے میں سارے کہتے تھے اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. اسی سپریم کورٹ نے کہا یہ کیس ہم بھیج رہے ہیں, لیکن کیا ہوا؟ تو آپ بھی الزام لگا رہے ہیں عدلیہ پہ. حضرت میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ عدلیہ آپ کے ساتھ رل جائے تو ٹھیک ہے, آپ اس کا ذکر کبھی نہیں کرتے ہیں. ایسے نہیں, حدیبیہ پیپر مل کا کیس ہے, میں اس کو ریٹرن کرتا ہوں. میاں صاحب کا کیس ہے. what I'm saying is اس عدلیہ سے یہی سیاست ختم کرنی ہے. پرابلم یہ ہے کہ اب سیاستدانوں کا اتنا سیدھا ہو گیا الو. مجھے چلیں یہ بتائیں اچھا پہ 1 منٹ بات تو اس عدلیہ میں پرابلم کس سے؟ بابر ستار صاحب سے پرابلم ہے یار, میری بات تو سن لیں. اطہر من اللہ صاحب سے پرابلم ہے آپ کو, آپ لے لیں. میں پوچھ رہا ہوں نا پرابلم کس سے. بہت محترم لوگ ہیں, محسن اختر کیانی صاحب سے میں پرابلم ہے. آپ کو جو فیصلے آئے ہیں ان سے جو مجھے پرابلمز ہیں وہ بتا رہا ہوں. یعنی آپ بھی وہی بات کر رہے ہیں. میں نے آپ کو 1 سیٹ آف کیسز آپ کے سامنے جو آپ کے خلاف ہیں, جو ہمارے خلاف ہیں. آپ نے کہا آپ کے یہ والے کیسز میرے خیال میں آپ کو سزا ہونی چاہیے تھی, نہیں ہوئی. 50 روپے کا سٹیمپ پیپر پہ تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک صاحب کو پاکستان سے باہر بھیج دیا. ارے بھائی, اچھا تو جس نے بھیجا وہ جج تھے, کون تھا آپ کے حق میں؟ کون تھا؟ کس نے دل پہ ہاتھ رکھ کے اپنی کابینہ کے اندر بیٹھ کے یہ کہا تھا کہ میں حلفاً یہ بتاتا ہوں, میری جو وزیر ہیں وہاں کی صحت کی ڈاکٹر صاحبہ, انہوں نے خود جا کے یہ چیک کیا ہے, میں نے شوکت خانم کے سی ای او کو بعد میں جس کو وزیر بنایا خود بھیجا ہے, اور میں حلفیہ یہ کابینہ عدالت کی بات میری پہلے میری ہم عدالت کی بات کریں, نہیں دونوں باتیں کریں نا, عدالت کی بات میری بھی تو بات کر لیں. او بھائی جان میری بھی گل سن لو تو تسی بھی کری جاؤ, تو میری بھی تھوڑی تھوڑی سن لو. اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو ایک طرف عدالت کا سٹیمپ پیپر نظر آ گیا, دوسری طرف وہ شخص جو وزیر اعظم پاکستان ہے جو حلف اٹھا کے کابینہ کو یہ سرٹیفائی کر رہا ہے کہ ان کا بھیجنا بہت ضروری ہے, اور میں نے یہ سرٹیفائی حکومت کو بھیجنے دینا, نہیں بھیج رہی تھی نا, تو نہیں بھیجنا تھا نا. کہتی تھی کوئی اتنے ارب کا بانڈ جمع کرائیں چلے جائیں. ارے یار ہم نہیں بھیجنا تھا نا, ہم نے تو اپیل کی تھی, آپ نے کہنا تھا ریجیکٹڈ. جس طرح کہا گڈ ٹو سی یو, اسی طرح کہنا تھا ریجیکٹڈ.